Another day, another vlog. So nako video diri ang mga inday no nga nang hugas ko diri so nag-video ko diri aday no kay gimingaw nam ko upload og kanang long form video ba. Ang video na laman jud ko ang day no ganahan mo ko mag voice over flower day no ang video na laman jud kay wala man tay laglaag nga video no naramtas balay nya sige ra magbalik-balik atong video og naratas balay so makapuol pod kaayo. Lisod po kayo mga ita pataglaing video mga inday no nga naram jud tas balay day no panghugas, panglaba, panglungag ram jud atong buhaton, buluhaton sa balay ra man jud atong mahimo diri so dili man ta makalaag jud kay wala man tay kwarta. Dili ba alalim narakas balay mga inday mga tukto ra mga tiki ra imo makita char. Ambot day oy kapoy manghugas day oy nindot jud karang gripo lami ay panglabay ni mga platuha. Unya panghuman og panghugas day nangahoy na puta diri aday just kapoy jud kaning kinabuhing inahan day kinabuhing minyo day so kamo pag minyo pa mo. Ang kaminyo ano ba mga inday puro ra ba jud kasakit ag sara jud ta malipay. Ang kalipay mga inday no nara jud palmero ninyo kaminyo onday no progragayan day sus pait na kaayo oy char. Unya pagkahapon na mga inday no nang laban na po ko dira ang dapita mga inday no kay syempre dagang labhonon day kinsa man imong palabon ani nga dili imta anak og kontraktor nga naay ref or washing char. O diba pataka na lang magsulti kay dili jud lalay mag voice over flower day kamo kuno diri ako tigdan-aw dili gay mo ganahan mo tan-aw kay mga tapulan mo kayo char. Pasensya na jud kayo mo day oy nay iro ka nang nagbanha day nay manok ka nagtuktogaok day oy sa akong voice over flower day kay syempre asam jud ta paingon aning mag voice over nga naaman jud tas kalibunan or natas mga manok ka nagpalibot or gapalibot ang mga manok ba unsa man na akong mga manok nga dili man ni amo apo ni ako na nang gilunggo ag liog oy para makasudaan ta libre na kayog sudan kay lami ra bag sabaw sa manok day. Sabaw pa lang gani lami na unsa nakag-unod labi na ginawat aw samot kalami. Hoy mapreso ka pagbuhay mog inyo oy ayo mo pangawat kay dili na maayo day maimpas jud mo sa imperno ana. Anyway so pataka lang magyawit ni atong baba day bisag asa na ni paingon so balik ta sa atong gibuhat diri mga inday no so nang laba ko diri mga inday no kay bisag gikapoy ko pangahoy so nang laba gyapon ko kay syempre wala may lain mo tabang nato god. Kapoy guning kinabuhi sa inahan mga inday trabahoon sa balay ni atong buhaton day unya trabahoon pa jud tay kagabi. Ay lako. Kaawagan ba nato daring dapita mga inday no pero importante ba ray awagan dili nga atong lobot char. Banhaan ako diri sa Facebook mga inday no or cellphone pero sa personal day sos mura jud kog amang day dili jud ko makig-istorya labi nagdili na ko kaila or kaila magay na ko dili ko mo istorya og dili ko unahan. Makulba ang gani ko mga inday no unsa na kag masikat ko kintahay ra na dayha kay wala man jud kay bog masikat ta sa kadaghang content creator ani kalabutanan jud masikat pa jud ka himala na kaayo. Di ba ang mga vlogger imit man sa ubang vlogger unya kay amang man ko unsaon na nato pero dili po ta mangandoy masikat day kay amang ra ba jud ko dili ko ka istorya sa mga tao char. Pero sa tinuod lang mga inday no wala na ko giampo wala na ko gipangandoy nga masikat ko nga ako lang makasweldo ko gamay diri para makatabang sa among pamilya ba or kana bang nay moabot imong kwarta nga wala nimo damha so mao na jud akong bot pasabot sa akong kinabuhi nga nag-vlog ko mga inday ba wala na ni nako damha nga unta masikat so wala jud kanarang makakwarta ra tagamay diri o di ba na nata diri part mga inday no nga namilaw na ko diri ja pila ra ba istorya mga inday no lisod po kayo akong buohon ang video nga nang waswas ko